जय जगन्नाथ नमस्कार। केमती अच्छे आपण माने? आशा करी आपण माने भलरे थिबे। मु एवं मो परिवार बहुत भलरे अच्छु आपण मानक आशीर्वाद रो। आज आपण मानकु सस्मिता भूया यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आपण को आज राउरकेला रो किछि सुंदर तोरण देखेबी जहाँ आपणको वीडियो रे मु कंप्लीट करी नथिली। आज आपण किछि तोरण देखिबे ता संगरे आपण माँ दुर्गांकर सुंदर सुंदर मेढ़ देखिबे, माँकर प्रतिमूर्ति देखिबे। आपण माने जानी छंती ये होची 7 नंबर 6 नंबर 8 नंबर एमती अनेक तोरण आपण को फास्ट मु देखेबी। सबु गुड़िकर ना नहीं पारिबिनी किंतु आपण को जो जो तोरण देखौची से तोरणर नाम कहिछि किछि एवं प्रत्येक जगार तोरण सहित आपण माँ दुर्गा को देखिबे। मु पाखरे जो विजुअल गुड़िक रही जाइथिला मु आपण को पोस्ट करिछि। आउ किछि विजुअल को मु पोस्ट करि पारिलिनी। टेलीफोन भवन रो ए तोरण केते सुंदर स्वरूप आपण देखुछंती। माँ दशभुजा जगज्जननी माँ महिषमर्दिनी दुर्गा कि सुंदर स्वरूप को आपण माने दर्शन करुछंती। वीडियो को आपण माने स्किप करंतु नहीं। माँ रो प्रतिमूर्ति को किए बा स्किप करि परिबो। माँ को जेते देखुथिले संतान माने सेते देखुथांती। माँ पर आसी जगतर माँ सारा विश्वर माँ ताकू केही कण केबे बाद देई पारिबे। मते बहुत गुड़िए विजुअल आपन को पुणी थरे एडिट करके दबा को पड़ेला। मते जदि एते प्रिय लगुची मु डिलीट करि पारुनी। बहुत सारा विजुअल को नेकी पुणी थरे आपन को मु दउची। आपन माने किछि भी माइंड करंतुनी। आपन मो चैनल रे अनेक सारा वीडियो पड़िछि। माँ दुर्गांकर दशहरा वीडियो देखिछंती। तापरे आपन भाबुथिबे पुणी थरे वीडियो आसिला माँ दुर्गांकर दशहरा तो सरेला नाई आज्ञा। एठी गोटे कथा कहूची मो पाखरे एते सुंदर सुंदर वीडियो गुड़िक रही जाइए मु आपण मानकु न दे केमती बा डिलीट करि परिबी। सेथिपई बसी बसी भाबिली मते एते सुंदर लागिला। एते सुंदर रूप को किए कोन केबे भूली परिबो। मु जेते थर पोस्ट कले मते सेते थर इच्छा होची कि पुणी थरे पोस्ट करबी। मो परिवार देखंतु मते ए जगह रे बसई थिबा मो सब्सक्राइबर परिवार मो ओडिशावासी देखंतु। सेथिपई मते बार बार ए वीडियो उपरे ध्यान दबा को पड़ुची। किछि तोरण को मो ऐड करि नथिली। किछि माँकर मूर्ति भी मु देखे पारि नथिली। सेथि लगी किछि मिसई के विजुअल रही जहाँ आपण माने देखुचंती। मु सबु बेले माँ दुर्गांक पाखरे माँ जगज्जननी से अनेक रूप अनेक ना नहीं आसीछंती। माँ दुर्गा मु आपण मानक पई किछि तो करि परिबिनी। एतिकी तो प्रार्थना करि परिबी। माँ जगज्जननी माँ दुर्गा माँ दशभुजा माँ जोगमाया आपण मानकु सबु बेले सबु संकटरू उद्धार करू। आपणको सबु बेले सुंदर चला पथर मार्गदर्शन करू। आपणक उपरे आसुथिबा प्रत्येक अघटन माँ शक्ति दो आपण को सामना करने को। आपण को सबु बेले मार्गदर्शन करो। आपणक हाथ माँ जगज्जननी माँ दुर्गा सबु बेले धरि थांतु। आपणकर समस्त संकट को माँ तारी दो। आपण को प्रत्येक विपदरू उद्धार करो। केही दुखरे न रुहंतु। कहार कौन से संकट न आसु। समस्तंकर चलापथ को माँ कुसुमित करू। समस्तंक विपदरे आपदरे माँ सहा हो। आपण मानकु माँ घंट घोड़े रखू। अनेक संतान अनेक सृष्टि तार समस्तंक पाखरे किछि भल मंद गुण रही माँ ताकू कोले नौ। निजर संतान मान को रास्ता देखौ। क्षमा समस्त को दौ।
ତାର ସନ୍ତାନମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣୁ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ସାହା ହେଇଥାଏ। ମା ଅଦୃଶ୍ୟମୟ, ମାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଡାକନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ମା ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରେନି। ସେ ହେଉଛି ମା। ମାର ଅପୂର୍ବ ମହିମା, ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା କିଏ ବା ତାକୁ ବୁଝିବ। ମା ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଏତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ, ଭକ୍ତି ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରିକୁ କୌଣସି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ରାତି ପାଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାର ଆମର, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ କୁଟୁମ୍ବ, ଆମ ପରିବାର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଳନ କରିବା, କିଛି ନା କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏତିକି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି କାହିଁକି ଦେଉଛି। ଏ କଥାଟିକି ଆପଣ ମନରେ ନ ଭାବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେହି କେବେ କେମିତି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ମୋର ରହିଯାଏ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିଛି ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବା ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ରାଉରକେଲାରେ ଶାଶୁଘରେ ଅଛି। ଏବେ ଶାଶୁଘରେ ରହିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମୟ ବାହାର କରିକି। ମୋର ଜଏଣ୍ଟ ପରିବାର, ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ଅଭାବ। ତେଣୁ ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଭିଜୁଆଲ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଆପଣ ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ କୁଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିବ। ଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ମା ଉପରେ ଅନେକ ପାପ ଧୋଇଯାଏ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା। ଏକଥା ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ମନରୁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯାଇକି ଭାବିଦେବେ ନା, ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣେ। ଏତିକି ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମାର କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ କାରିଗର ଗଢ଼ି ଦେଇଛି ତା ହାତ ଧନ୍ୟ, ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ। ସେ କି ରୂପ ଦେଇଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି, ସତେ ଯେମିତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।